Joran kok panda nanya ni bagai nasing tong jar kapon di tahun buksong jotona hanya hanya amsopiro tini joran kok panda tini 13 tarik November 2025 সাল বারে তিনি সালো কতর কক তোমা থইতো খাহানি হায়াং সমীর জরানি কক পান্ডানি পুইলাও সাথে ক্লাইও নরমি বরনি বখাওনো যতনি সুমু তং SIR স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন ত্রিপ্রাও উংনা হামানি আবো বকতি উংনাই নি মিয়াবা आं जे मानसाक सानानि साइ तखा आरो बिसिंगो ताबोक्राय किसासा बाहाय के SIR नि सामं खलायजाकनाय मिया तो SIR नाय त्रिप्राओ आरो बिसिं 2005 नि सकांनि भोटार आईडी साबनि फेमिली तंग आबो नायजाकनाय आबोनि परे जे भोटार आईडी तंगनाय रगनो हंकाके आरो भोटार आईडी नि नकलदा आसल आबो चेक खायजाकनाय सामानि ओंखाय SIR बाय ओ illegal immigrants ni kerenjak kuno kok datang o kok no tuno sana thangka hangkake kuno karon keri ni election commission bakati sajak phano phiaba nang orni busu butari hangkake nang borni phai abo sabi babe question nang thango tai borok or je tong tongmani abono process khlai thangai gabangma samung khlai mano ar bisingo bo ek nya hangkake jodi oro ko SIR jodi batoi thangka hangkake bo oro jodi tumuno phatar hani phai dong hनै प्रमाण थाखाय नोंगरो CAA वो सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नों फर्म फिलअप मा खायनाय इनके ताबुक SIR बाहाय के सामं खलाय अ कग्रन जदि किया साइमाना हंकाके आं जे अरो किसासा इनफरमेशन मानमानि नतिनाय नरो किया सानाय SIR hangkake to saimana norok Bharatni election commission ni voter verification kaisa drive abo desh raja sati voter dat unko raja sati voter da ID khlai tong ke abo nanyani aboni yaglo voter list ni update khlainani snamfinani tai voter list to je saya rok marno srai ke sabsutra khlaine bagini o SIR khlaijagi tongo especially okay tabuk SIR je puya unko bihar to unka SIR abon porekhe 9টা রাজ্য তাই 3টা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল তাবুক চলি tongo SIR bihar SIR ni bagui 47 লাখ ভোটার ni bumung bat thangka ar bisingo SIR ni SIR paimani ulo 30 September kaisa sakle mujaka Bharatni press information bureau bokhaktei je arono borok srai ke saikhanaraka SIR ni samni bumung bat dengkhake tamtam khlainangnai abahairok ingkai SIR bahikeng nai ke puya BLU norni nogo thangnai aro thanginai nokni joto member nono duita khlai kaisa enumeration form renai a form rekhangke no joto member ni no voter card ni details sijak tongnai aro tai o duita form ni bisingo fill up khlai baniya puro BLU unko kangsa thangnai nono kangsa klangai thangnai engke borok sarnai bahike form fill up khaya nangnai abono je borok desh ni baireo tongo borok online dibo a form fill up khlai mano engke enumeration bai khangke no election commission kaisa hanyo bung botang karigra nai voter list a voter list to nini bumung miliri mananai aro no second phase ongke tamnai SIR ni list bahino ongkhornai a list to nini bumung korei ingkake gelu baitaisa ma korongnai tei nangmani document sok jama maranai final list to bumung kori hingkangke boni election commission ni hoje je 11ta document sanmani aro nini 11ta document bisingo document kori hingkangke list ni nini bumung kori sinai hingke abageno नागरिकत्व इशू SIR नि जे लिस्ट खाइमा जागाव बुमुं करि हिंकांके कुनु जे निनि नागरिकत्व भारतनि बर ग्यादाखनि हिंजानो आबनो तिनाय कुनु आमसुक जे याप्रि रमन बागि इलेक्शन कमिशन सायाको नै सेमनका के PIB के 30 सेप्टेम्बर साकाय मानु जायखे को बिहार 2025 नि 24 तारिख जुन जे लिस्ट 7.89 कोटी बरनि बुमुं टंगो आ बुमुं कारिग्रामानि आरो निसिमि पुइला बेरेमो 65 लाख बुमुं बादमानि यागलो 1 আগস্ট 2025 जे बुमुं तिसा जाकफिका आरो बुमुं टंगो 7 कोटी 24 लाख इलेक्शन माने भोटारनि 1 तारिख আগস্ট कारिजाकमनि लिस्ट अंके 3 लाख 36 हजार माने बरनि भोटार उनको बुमुं गन्डगोल टंगो हनैनाय बरन अरजाकमनि कक्टमा टंगो ओंखाय
আমনো কারিনো হাস্তেও বাহিও ত্রিপুরা হাস্তেও বাহিও जुदा जुदा थोंरों बदल बिसिङो इलेक्शन कमिशन थानायाव दाबिति सावै बिहार खायखा त्रिपुरा भोटार लिस्ट खालायदि नि होनजाका गाबनो तिनाय ताबुक इलेक्शन कमिशन बाहायनो त्रिपुराव सामुं सेङि दंखा SIR ni bakatei uno kuti bainor त्रिपुराव ताबुक तिनि हिंगाका दलाय त्रिपुराव बाहायनो बिएल लुरक o सामुं सेङि दंखा आबाके रत्रक जत जागानो नांफाय बायनाय तबे SIR उंमानि बिसिंतै जे फेक भोटार रे रले रमजाक सिनायनो आबले सियोर इंगाय खाबले ताकते बुखुकचं आपनो कारि बाहायनो आनिया फावो ताबुक जे कक्तमा गांगाकाय बिहार इलेक्शन नि रिजल्ट खनांनाय 14 तारिख नभेम्बर इंगाय 14 तारिख नभेम्बर बिहार नि इलेक्शन नि रिजल्ट तामुंनो BJP keplaya engno eba BJP rok to aro SIR rok akrok bokhlaijak bomhai engno halok abo jotono mokol kaljak tabuk biharono inke biharo obahai mokol kaljak tongmani jorao bomhai engno result noti bahino borni bisino tabuk balakhero umana najak biharo je Nitish da phaino sarkar बिहार तामुंनो आब्रतिने ताबो इनको तेजस्वी यादव दफायो ना नीतीश आब्रतिबो ताबो कोर नांलाय तंलायखा सरकारो किन्तु बीजेपी नो गोबां मानोखा आरो SIR खायमानि बिसिंतै गोरों जागारावगो नरलायमानि तो फानो खानानि लेखामुंनि उलनो सरायनाय जों आरताय एग्जिट पोल ना थांला खासालनि कग्रगनो जों थारिव इनफरमेशन तेब सराय मानखानो खाना आकक सावनो तिनी मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा कमलपुर थांका गौमा बांद्रा इमिग्रेशन खायनि बागै फियाबा इमिग्रेशन खायनि कमलपुर से थांपानो खादुमानि फुलुक जाखा तिनी लामा कासुयै गव तीर्थ गव दुम्बुरो बकालनि सिबिनो नेट ना कक दंमानि टावार सिंगैनाय टावार जागिया टावार रजायानि बागैनि 2023 कग्रिख्लांमानि मन्त्रि अकरा डॉक्टर मानिक साहा मन्त्रि विकास देबबर्मा टावार ओंनाय लामा ओंनाय नि सापानो दाखोदति इंया आबोन बागैनाय लामा कासुइबो खादुमान फुनुक लाइखा हास्तेनि हापांनो जे मन्त्रि अकरा तदि कग्रिख्लांमासे कगनारनाय आंके बसो लासिमे सिंसा बसो वानामा सिंसा अब सरकार तांखा चलित माखालाइखा ताइ बन सीएम से कगनारि आंके ताइ सामनो पुइजो सासिनाय हनै खादुजाक लुकरक सावदखा कलकाताव राजनीति कक्सा थांगा आंगाके बिप्लब कुमार देव आरो बीजेपी नि नायकल फांनि साउंतां तयमोन दिनै बिनि सोशल मीडिया नुखा सिलिगुरिव 254 जना भोटार कुनि बदल याकरिनाय बीजेपी ओ जयनिं रकमानि तंमनि कक्तमा फरिकाय रोड ब्लॉकेट तीर्थमुक आबो कक्तो सायखाना रखा इंगाय तिनी रोड ब्लॉकेट खायमानि तो कुनि कक्तमा तंगो लामा सांलायै दै सांलायै जरानि कक पान्डाव खादुजाक नि कक कम साकाबा अ कक नायपेग्रानि सिनि तिनि कक थुमो बरनि दुखु तामो माने बाक्सा आयु बारांगाबो थुय थांखा बाक्सा आयु कलंगाबो नुय तंखो ताबुनो আপনাদের কি সমস্যা কি ডিমান্ড বলেন হ্যাঁ বলেন আপনি আমরা যেটা অ্যাডভান্স हायनो हाय लामा कासुनानि बागै नखरै फाइलेमानि मांप्ले नुग्राय फाइका फतेने सामनने बिसिं खबजागनाय कायथाम पारानि टंकसं टंनाय लुकुरगनि हिम थां लाइथां खायनानि बागै बेलेखेनो जोंजाल दै गाहाम मा नंयानि जोंजाल नुगजागै टंमाने बिसिं दै तिने फतेने सामनने बिसिं खबजागनाय बनकुमारी आमचायो लाहार कासलायमानि मांप्ले गोसै फाइका तेबो साइमांखा देवेन्द्र रुवाजा पारानि कामिनी लुकुरक बेलेखेनो खा सालायजा 25 যখন ব্লক করছিল ডিমান্ড করে তখন রুট ব্লক করছে দেখে এটি স্টেপ নেওয়া হয়েছে আদারওয়াইজ স্টেপ নেওয়া হইল না এই রুট দিয়ে চলুক বা এভাবে থাকলো যেহেতু তখন রুট ব্লক করছে দেখে এটি স্টেপ নেওয়া হয়েছে
এবং কনসিডার করা হয়েছে না তাহলে ঠিক হয় এখানে যেহেতু অনেক লোক আপ ডাউন করে এবং এটি খুব দরকারি জনগণের সাথে এই জন্য স্টেপ নেওয়া হয়েছে তখন স্টেপ নিতে গেলে এটি সরকারি কাজ তো মানে একটা এই প্রসিডিউর সিস্টেম স্টেপ বাই স্টেপ যায় যেমন আমরা বাড়িঘর করলে তো আমরা নিজেরা ফট করে লেবার টেবার আইনা তুলে লাইতে পারি কিন্তু সরকারি কাজ হইলো আগে কি করতে হইব আগে এটি এস্টিমেট করতে লাগে এস্টিমেট কইরা এবার এস্টিমেটের মধ্যে তারা শুধু এটি একটা এস্টিমেট করে না পুরা সবখানে এটি নিয়ে মানে কোন কোন জায়গাতে প্রয়োজন এস্টিমেট কইরা এবার তারা পাঠায় এবার এই যতগুলি আছে এর মধ্যে তারা প্ল্যান করে কোনটা আগে করব কোনটা পরে করব মানে স্যাংশন হইলে কোনটা আগে স্যাংশন করব স্যাংশন তো হইব আগে পরে স্যাংশন হইব কোনটা আগে করব তারপরে কোনটা নেক্সট হইব এটি স্টেপ বাই মানে করে তিনি হাসতে তাংনো কতর এবার সেক্রেটারিয়েট যত হোস্টেল তৈনাই বোর্ডিং তৈনাই আবহাই অর্গানাইজেশনनि অকারকনো প্রিন্সিপাল রকনো টিङै মন্ত্রী বিকাশ দেববর্मा ককচাপখা रोंसोरनाय रकनो হোস্টেল तंनाय रकनो राग नायकलना बागै तामनिमा बिदि खाय दंफ्रुओ गोबां मबाइल दं मानदक बायखा खांनाय नागिरि मन्त्रीनि कक राग साम all Tripranis যত একলব্য স্কুলनि প্রিন্সিপাল তাই তিনি ডিপার্টমেন্টनि মেম্বার সেক্রেটারি তাই ডিপার্টমেন্টनि ইঞ্জিনিয়ার যতন তুই ইমারেস একলব্য স্কুল তাই আশ্রম স্কুলের যত প্রিন্সিপাল তুই তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আসুক কারণ হয়ে যত স্কুল যে পরিষেবা রিনানি যে সুবিধা নানি মনে তুই যত যে হাই ফেসিলিটি চেয়ারন রিনানি बागै মনে তুই মিটিং খাইকা তাই বসকাঙ্গ যে উসকাংনি ব্যাপার বিচ্ছন্ন মননি ব্যাপার ন তুই যত স্কুল যত গার্জেন যত স্টুডেন্ট সানানি बागै যে যত স্কুল ডিসিপ্লিন মা চলিনায় সিস্টেমকে মা চলিনায় যে হোস্টেলनि মতন হোস্টেলকে মা চলিনায় হোস্টেলে যে লাইট দङ নামে ফ্যান দङ তুই দङ নামে যতন ঠিকঠাক মা খাইনায় আবারनि बागैनो তিনি যতন সিদ্ধান্ত নাখা আগামী এক মাস বিসিং যত ঠিকঠাক নাই ডিসেম্বরनि সিমিকাय তেইসা आं नखलाव नखनाय माथे मयदानाव नाखानाय नखरै आं निजि तेइसा सार्च अपारेशन खायनाय सर ओ बिसिं तुई दोगारमा बेरिया सिस्टेम हिं सामा सालाय जे नेसनि कायसा गाइडलाइन छपायगा जे नरक जतन साइमनो जे चेरेरक विशेष खायै सुइसाइड खायो माने हैंग खायो आबानि बागैनो जत रुमो जे लक थापायमाय जात खायै लक खुलकनाय माने दगा तंनाय दगा हाइन ओपन खाय मातनाय कारण चेरेरकनि आखाय लक सबय हैंग खायो सुइसाइड खायो आबानि बागैनो जों जत प्रिन्सिपाल दागिखा जे जतनि जे सिटकारि तंमानि मन खुलंनानै बागै जत ओपन खायतन नुगै बसकांग चेरेरनो तेबो काहामखाय बरनो क्लास खायनो बसक सेफटि दंनाय सा जे लक यानि बागै बेलाय सेफटि मो लक खायगो का बंगै माने हैंग खायमनो बेसिरभाग न लक एमएलए पल दांसुनि याक्ति हायो हाय एक्चुअली स्लाइबो गोबां भोटार बीजेपी याक्ति तिप्रामथा फाइमनि मांगप्लि कासे फेउका चिनि मांगप्लिओ तामनिबा बीजेपी याक्ति तिप्रामथा फाइमनि जों गोरों जागाव नु जंमा हाय तिनि हायो हाय लंथ्राइ बेलि आमसे बाहायो 48 करम सरा ईस्ट मनबिसिनि बिशु देबरमा पाराव बीजेपी याक्ति तिप्रामथनि बानारम फाइका आत नुखुंनि 24 भोटार गाय खानाय नेग्रानि अ मांगप्लि रक अबनो गारि गोरों जागाव तंग जयनि बीजेपी याक्ति तिप्रामथा बानारम फाइका हायो हाय लंथ्राइ बेलि दलाइ त्रिपुरा मनु सयलांता एडिसि कन्स्टिट्युएन्सिनि विष्णु देबबर्मा कामिनि लोकर असालो बीजेपी याक्ति तिप्रामथा नि बानारम फाइलेखा 8 नुखुंनि 24 भोटार मनु बिसिनि बिसिंति अ पान्डाव नारायणी फाइमानजा फाइका एमएलए पल दांसु ताई दंबायखा तिप्रामथनि जुदा जुदा दं र তিনি ব পারাও কাইবসক ভোটার রক তিনি তিপ্রামথা বানারম ফাইকা তিনি অজাগাव
तिप्रामथा बुवाग्रानो हामजागै विष्णु देबरमा पाराव 8 फेमिली नि बरक तिनी जॉइन खाइपेका जों 8 हिंका 8 न सानाय 80 हिन छागला 8000 हिन छागला 8 फेमिली नि बरक न तिनी अर जॉइनिंग खाइपेका बरक न बेलायखे खाबाय लामसगो तामनि हिंकाय दफानो हामजागै ताबुक सिजानानि जरा मानथायनो सानमानि जराबले ताबुक फाइया ताबुक थानसांगिया पालबाकसांगिया के बुफुरुं नायबा हयतो राजनीतिनि माध्यमिक फानং सितुं तखनो थानसा खायि जों चिनि मानथायसे साननानिबा आमबो बरकनो खाबाय खुबाय लामसगै आं बरकनोबो आनि कंग्रेचुलेशन्स याफारै दफानि सामुं बरकबो खायनाय ककनो फारि तालांनाय हिने आं खाखाय बरकनो तिनि लामसबाय तिनि जे फाइनेरो लाइथांनाय तंग्रा सितुं तखनो बुवाग्रानो हामजागै फाइमानिबा आबोसे कतर कक तामनि हिंकाय केबोनि एगेन्सो सावैतो जों अर बरकनो रिंगैतुमानिया एबाखाय बरकनो जों अबाहायरिनाय नि कक रिवैतुमानि बुया बुसखांगो नाहार मुंतामो आबनो नाहारैसे बरकनो चिनि जेसेक मानसा केपासिटी नि बिसिं जों बरकनो बुजिरिवै चाइतंमानि बिसिं तै फाइमानिबा बरक तिनि साबाय खै हाम फाइमानि बागै बरकनो दैसा हामबाय आगिबो पार्टी दंमोन बिजेपि तीन तिब्रा मथाव नि याक्ते खरक उसु बुतार तो दिन जॉइन खाइबेका तिब्रा मथाव उनको दफाको फैया राजाने उनको हामजागै नेन याक्ते खरक बुसुक न आज तो परिवार 24 उतार बोपार विष्णु देवरम पारा बीजेपी बदल न याकारि फेमानि ताकति प्रमोथा फायै बुसुगरते सामुं गाहाम खालामनो हाय समिना हरका दाबो तो गाहाम नंनाय राजानि गतै महाराज राजानि बागै खायनानै फैगा जखन गाहाम नंनाय बीजेपी आनि बारजा अंक दंने हिस्तामक जॉइनिंग अब तिप्रामो थाव नुजाखा ताइ काइसा 11 महारानी तेलियामुरा टीटीएडीसी कन्स्टिट्युएन्सी बाहायनो आरो ऑब्जर्वर ओइ थाङै सगैजाक टीटीएडीसी चेयरमैन जगदीश देबबर्मा ताइ आमसाइनि एमडीसी टीटीएडीसी के ईएम कमल कलैबो दङ ताइ आमसाइनि तिप्रामो नेता अशोक देबबर्मा महेन्द्र देबबर्मा सरबो दङ आरो आमसाइनि जे चाकरि खालाय हाबा पाइजाक बो तिप्रामो थानि बानारमै बसकांनि साल बुबाग्रानि नाहार मुंनो सुपुङै अ हानि मालिकनो कप्लाय खानिनि बागै थानसा फाइनि फाइका मागि आबोनो किसा मांप्ली जॉइनिंग तिप्रामो थाव ओइ तंयै एखैयां करन कंदाव तिप्रामो थानि बानारम फाइका बुबाग्रानि थानसानो हामजागै ताइ बुबाग्रा हानि मालिक बनो लुकरनो सिना बागै हाहिनो तिनि बनो लामसोबिनि हालायका चेयरमैन जगदीश देबबर्मा तंखा ईएम कमल कलय ताइ तंखा महेन्द्र देबबर्मा ताइ जुदा जुदा आदं सं बायबाक्सा टीडब्ल्यूएफनि जीएस गीता देबबर्मा सं long live Pramotha long live TWF long live ITF long live Iprasaki Bubagra ki Iprasaki Pramotha ki hambai noragno jatono na hambai ini chung sini 11 Maharani Pur ADC constituency wo chini honorable chairman sir TTADC ni bo observer chini 11 Maharani Pur ni bo phai jota bisini leader of phaine nei bo tini phaimani bagai bono chung khabai boni ko nahari ano je ang komani ang jotono no hambai rikha chini em komor sano bo hambai riwo chini chairman sabi ko da jogotishno bo hambai riwo kintu chini asol malik जों आसो बसो सिनिया जों अनेक बुकिखा जों जतमै थंजाखा किन्तु ताखौनो जोंनि बाक्सा सिनिया दंखौ हा मालिक साबो जों बाक्सा सिनाय जो सिनो फाइबिका हा मालिक करि गाय जों बर दंनायबा दं हा मालिकनो सिनियाबो जों आसो बसोनि बुकि दंगौ आबो यतेबो जों बुइबो सादक जागौ दाबो हा मालिक फाइका जों सिना नांनाय बनो जति किछु खायनाय बिनि जे अडिनो जों आबो मासो लिनाय आबो मानि वइ आबोनो आसंनारगै नंनो ता तिनिनो अरनि जे सबानि समाय तांगै जाते नरक तेबो काहामकै थाना न नायथो आकौनो आंनारगै नं थान जतनो हामारि याफरै अरन आनि कक पाइखा खुलुमका महाराजा
ayu notu ti pramotha ayu yang joining nogukha 44 Raima Valley 44 Raima Valley ni Roisha Bari Haino Raima Valley Block Congress ni Tiphangbai joining Panda Songchajaka Koktamao Semanka Atris Nukungni 112 votar BJP bai Tipramot haya kare Congress ni Bana Rom Phaika hnai Borno Bodolo Lamsogei Naharka ni Congress ni AICC ni permanent member MLA Sudip Deborman Pradesh Kasko Ashish Kumar Sano Khoi Joda Adong Rok o salo Congress ni Joda Adong Rok tong bai kha joining o khana jadi joining mani tam sakabaro tini 44 Raima Valley Roisha Bareo Raima Valley Block Congress ni Tiphangbai kaisa joining Panda Songchajaka o Pandao 38 nukungni 112 jona voter BJP tai Tipramot haya kare Congress bodol ni Bana Rom Phailaicha Pandao Katal Phani rogno lamsogei naharka Congress ni banaya pharai All India Congress Committee ni permanent member MLA Sudip Rai Bormon khobei Tripura Pradesh Sabhapati ni Tripura Pradesh ni Haste Kasko Ashish Kumar Saha Bono karibo o salni Pandao manjakha dolai hangkor de Kasko ni Dumarak Pradesh Committee ni Adong Manik De 44 Raima Valley Block Congress ni Kasko Ronojit Tripura khobei Congress neta Rajiv Chakma tai Suresh Tripura Raghunath Diang Songrok পরবর্তী অর্থ কমিশন সঠিক অর্থ প্রদান করবে কিনা কারণ 31 অক্টোবরের মধ্যে যে কমিটেড এক্সপেন্ডিচার করার কথা সেটা করেনি যেহেতু মানুষের পকেটে টাকা নেই বাজার মন্দা বেকারত্বের জ্বালা নেশায় আকৃষ্ট আমার ছাত্র যুব সমাজ এই অসহনীয় যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মানুষ আজকে নির্বিকার মানুষ আজকে দিশেহারা এই মধ্যে দিয়ে আপনাদের প্রতিটা মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হচ্ছে এটা শুধু ত্রিপুরায় কিংবা রৈশ্যাবাড়ি বলে নয় সারা দেশ জুড়ে একটা ফেসিবাদী একটা সরকার কায়েম হয়ে রয়েছে আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে 25 বছরে যে অন্ধকারের দিনগুলো সেইগুলো দূর করে মানুষের জীবনে একটা আলোকময় একটা অধ্যায় আমরা নিয়ে সেই সুবাদে আমরা সবাই Kabare tado bukhong CPIM ni bakhakti bahaino tini শ্রমিক নেতা hni hinjago agi মন্ত্রী মানিক দে bo saka je hasteo tabuk Tripurao phan baikhe je সরকারনি চায়ারনো রমি দংনাই সরকারনি চায়া কক থানাই বর্ণ কাকে কেবনো কেস রি রমি দংও কেবনো কে বুও কেবনো কাকে সরকারনি সেপসাপ সেপলেও কেবনো সাতগো অবাহাই যে খাই দংমানি কেউ খেবা জায়গা সেগিনাই দং সরকারি পাওয়ার দং হনি আমহেই দংমানি অবাহাই বে বরকনি বখানি ও যে তায়া মকলই নুবনি ন কোনদিনো মথাগৈ মাংলাক খাই হিনি কক সাকা সরকারি কংমা চায়ারনো কক থানাইনি বাগৈ নাঙ্গো চায়া কক সাকেছে সরকারি চায়ানো সাকেছে সরকার মকলই নুবনাই নুবই বরনি চায়ানো বরং মাস নামনাই গণতন্ত্র অবনো রায়া বড় খরচ সরকার তাকে বসিমি বেবং রাজংমায়া বি চায়ানো বই সাকেছে ব চায়া খায়া আংনানি অবনো গণতন্ত্রনি সিস্টেম তাই মানিক দিন কক এটু রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে যে প্রকাশ্য সমাবেশ হয় সেই সমাবেশে বিরাট সংখ্যক সারা রাজ্য থেকে মানুষ অংশগ্রহণ করেন শ্রমজীবী জনগণ বেশিরভাগই গরিব অংশের মানুষ তারা তাদের মনের ক্ষোভ বুকের ব্যথা এটা জানানোর জন্যই সেদিন সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আগরতলায় এই সমাবেশে অংশ নেন শাসক দল এই সমাবেশ থেকে হয়তো আতঙ্কিত আর নতুবা হতাশা থেকে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে
প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে, অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে মামলায় গ্রেপ্তার করা শুরু হয়েছে। সেদিন রাতে, যেদিন সমাবেশ আগরতলা, গত সোমবার দিন, ক্যাম্পের বাজার থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে প্রণব দাস এবং উত্তর দেবনাথ, তাদেরকে 2 দিনের জন্য পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে যায়। তারা এখনো জামিন পায়নি। আবার গতকাল রাত্রে বিশ্বজিৎ দাস, সুজিত ঋষি দাস, এরা ডুকলি, এদেরকে রাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে এডিনগর থানা, মানে উদয়নগর যে থানা, সেই থানার তুলে নিয়ে এসে একই মামলায় তাদেরকে আজকে কোর্ট ফরওয়ার্ড করা হয়। জামিন পায়নি, তাদেরকে জেল কাস্টডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কি অপরাধ এত করেছে বা কি কারণে তাদেরকে গ্রেপ্তার, তার চেয়ে বড় বড় ঘটনা রাজ্যে ঘটছে। দেখা যায় নেশা কারবারি ধরতে পারে না, যারা সমাজদ্রোহী কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে ধরতে পারে না, আর যারা একটু সামান্য কিছু থাকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে জেল কাস্টডিতে পারে। এটা কেন মিটিং আসলো, কি কারণ আসলো? একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে শাসক দল, সেটা আতঙ্কিত কিনা তারাই বলতে পারবে। এবং লক্ষ্য করা গেল যে তাদের বিরুদ্ধে এই মামলা রুজু করে এই গরিব, দিন আনে দিন খায় তারা, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, তাদের উপর পরিবারটা নির্ভরশীল, তাদেরকে গ্রেপ্তার করে সেখানে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যটা কি? একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি করা, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার জন্য এই লোককে এটা করছে। আমরা শাসক দলে পুলিশ প্রশাসনকে এভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে এবং সেখানে গিয়ে একটা ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের বিরুদ্ধে, সমর্থকদের বিরুদ্ধে রেলিয়ে দেওয়া বা কাজে লাগানো, এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি, সঙ্গে নিন্দাও করছি। সরকারকে বলবো যে এটা করে মানুষের মনের কষ্ট, বুকের ব্যথা দূর করা যায় না। তাদের যে দুর্বলতাগুলো আছে এগুলো দূর করার চেষ্টা করুন, এটা কাজে লাগবে তাদের জন্য। তা না করে দমন পীড়নের মানে আশ্রয় নিয়ে, দমন পীড়নের মধ্য দিয়ে মানুষের যে কণ্ঠ সেটিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার যে চেষ্টা, এটা করে পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ পার পায়নি, ভারতবর্ষও পার পায়নি, রাজ্যও দিকে এই ধরনের ঘটনা বহু হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারিনি। আমরা বলবো যে এই দমন পীড়ন অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য। তার সঙ্গে আরেকটা ঘটনা আমি বলছি, গতকাল রানীবাজার থানা মোহনপুর বাজারে একটা মেডিসিনের দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। ওনার স্ত্রী আমাদের জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতি একসময় চেয়ারপারসন ছিলেন, সেই দোকানটা ভাঙচুর করে দেওয়া হয়। অপরাধ, মিটিংয়ে কেন ওনার স্ত্রী এসছে। এবং তার সঙ্গে কালকে রাত্রি এখানে ব্রজনগর রানীবাজার থানারই অধীন, সেখানে গিয়ে সুভাষ দেবনাথের বাড়িতে টিন টুন ভেঙে দেওয়া হয়, বাড়ির এতে ভাঙচুর চালানোর চেষ্টা হয়। পুলিশকে জানানোর পরেও পুলিশ ঘটনার অনেক পরে গিয়েছে, ওনার ছেলেকে মারপিট করে, ছোট ছেলেকে মারপিট করে। আরেকজন হলো গৌতম দেবনাথ, ওর বাড়িতে গিয়ে ঢিল পাটকেল মারে, গালি গালাজ ইত্যাদি করে, এবং সেখানেও গিয়ে বাড়ির বেড়া ভাঙার চেষ্টা করে। এইগুলো চলছে, এই সমস্ত ঘটনাগুলো থানাতে জানানো হয়েছে। সেখানে আসামিদের গ্রেপ্তার করবে তো দূরের কথা, যারা এগুলো করছে তাদের সঙ্গে যুক্ত, আর বিরুদ্ধে দেখা যায় কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। এবং এটা করে ভীতির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। যে এরকম রাজ্যের আরো কয়েকটা জায়গা থেকে ছোট ছোট কিছু ঘটনার সংবাদ আমাদের কাছে এসছে, এবং এটা সিআইটির পক্ষ থেকে বলবো এই জাতীয় ঘটনা থেকে সরকার যাতে বিরত হয়, এবং নতুবা হয়তো আমাদের প্রতিবাদে আবার রাস্তায় নামতে হবে। কারণ আমরা চাই না যে এই বিষয়গুলো আরো বাড়ুক, এবং সেখানে গিয়ে কে কোথায় যাবে, কোন মিটিংয়ে যাবে, কার মিটিংয়ে যাবে, তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জোর জবরি করে কাউকে আটকে রাখা যায় না। মানুষের যখন দেওয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন কিন্তু মানুষ সামনের দিকে এগোবে, এটা তার নিয়ম। এবং এই বাস্তবতাটা সরকারের স্বীকার করে নেওয়া উচিত, এবং সেইটা ভেবেই এই দমন পীড়নের পথ থেকে যাতে সরকার বিরত থাকে। আর যাদের বিরুদ্ধে এই মামলা দেওয়া হয়েছে, মিথ্যা মামলা আমরা বলবো, এটা এই মামলা প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করুক, এবং তাদেরকে যাতে নিঃশর্তে ছেড়ে দেয়, এটা সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাবো। মামলাটা সরকার মানে পুলিশ নিজে শ্রমও দিয়েছে।
Salbrum Salbaria Abahai Patimung ni hanya hai mangpli kasih fewkacinaro accident dengan mani malkung pilai mani Patimung bay balai keno Triprawo angnor lagi saja accident dengan mani seng busuk loss kaisangka borok kahamsa tong mani accident dengan kangka keno bini je Salbrum aji tong mani Salbrum saungtang tong mani bondong tango bo je khoroksa bufang mano kebal bufang mano khoroksa cela no besibag duku mano Gak nok hungo celak kering gak bom hai problem ulta sebono onyo borok bar tipai dokter matong sini manai sinai rang mas sebai sini ke balai ken nukung cara rang ni tangu sini nukung rong katabo ahanyo wa bai sukjak nok hai kisa wati wa keno derawo nobar pai keno kuago mahai nukung ni cela borok tu muno kisa dera keno anu kung balai ke bial kelai tangu angka bah jarawo accident borong balai ke jengjalo kiklayo accident drop tang thungnei kongma ya pridom dakhono kintu accident salbaria nyo tongo sini ya phawo ania phawo jetini koktuma accident nglaimani Patimung hani hai kasai sokwe ko boro Udaipuro bike by auto thutai lekha Bagma hospital klaikha 7 jona tebo serious ungjak 2 jona Udaipur ni Bagma hospital chomuni ono bike by 2ta auto bike khungsa auto khungnei khai kahe jaga dokumamba thutai ba bai 7 jona sak dokumangkha sak dokumane rong bisingo 6 jona no umor chakrarok tai bukhuk boi tongo borok samangka palatana ni simi palatana bai salgora amchaini no 6 jona chakrarok o auto ka family beragi go boisnok seba o beragi seba thangnai tongmani a lama no Bagma hospital chomniwo lahar kotoro borno auto gari wo kaisa bike thutai phayo tai kaisa bike auto bahanya thutai phayo ga pati thayano thisa ta ronglai nai dokuman baikha Gomoti jela hospital pulia tlangra kha fire service ro olo pulia sakne man ya golo khorok ni belake ko kotor dokuman ta khne jibio refa khero jakka tai khorok ban kha Gomoti jela hospital no surgical bed go toni rejakha pati thayo police ok thangai nai kha tai amsai lukro koksil jaka Salbrum no Udaipur amsai o mahila har Patimung bari tokha phimani bongi bangi tokha police ok jorao traffic rok amke naikol nangmani jaga naikol jaba ngi tokha nai koksil jalai tokha kharainai di Patimung no ti doctor samani ko 7 জন পেশেন্টকে ফায়ার সার্ভিস নিয়ে আসে বাগমা থেকে তো এখন সবাইকে প্রাথমিক যা দেওয়া সব দেওয়া হয়েছে দুইজন একজন এদের মধ্যে দুইজন একদম সিরিয়াস দুইজন নাম হচ্ছে দিলীপ দেবনাথ 57 ইয়ার মেয়ে মাথাতে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে তো তাকে জীবিত রেফার করেছি একজন হচ্ছে স্বপন ধর 60 ইয়ার্স মেয়ে ওনাকেও আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জীবিত রেফার করেছি কীভাবে কিছু বলা হয়েছে অটো আর বাইকের ধাক্কায় কোন জায়গায় দাম হয়েছে স্যার বাগমা হসপিটাল চমনিতে হয়েছে এখন দুইজনকে রেফার করা হয়েছে দুইজনকে আপাতত রেফার করা হয়েছে মোট 7 জন বয়স্ক 6 জন ড্রাইভার আমরা কোরিয়ামুরা সেবা দিলাম কয়জন আমরা 6 জন আচ্ছা অটো ড্রাইভার সহকারে 7 জন হ্যাঁ কি হয়েছিল আমি কই জানতাম না আমি তো বইছি দিকে বাইকে না গাড়ি দিচ্ছে আমরা সাইডেই আসলাম গাড়ি দেওয়া ফেলাইছে তাই জানি কই তারপর তো আপনারা কোন জায়গাতে যেতেছিলেন আমি পালাটা আছে নয়াঘাট আপনারা সবাই কোন জায়গার বাড়ি একজনের বাড়ি শালগোড়া তিনজনের বাড়ি শালগোড়া আর তিনজন আইছি পালাটা তো সবাই মানে কোরিয়ামুরা যাবেন সেবা অটো কোন জায়গাতে নিছেন আমরা অটো আনছি পালাটা থেকে এখন মানে সবাই অসুস্থ হয়েছেন না সবাই আহত হয়েছেন কি নাম আপনার বাসন্তী দেব আর বাকিটার নাম কি জানেননি কার নাম বাকিরা যারা অ্যাক্সিডেন্ট একজনের নাম রানী দাস আমার স্বামীর নাম হচ্ছে কৃষ্ণকান্ত দেবনাথ দুলাল দেবনাথ উষা দেবনাথ আর নাম জানি কি টোটাল 6 জন হ্যাঁ আর দিদি তোমার নাম কি Kapan tadi buksong jorani kok pandawo tiri to kebang kok salia awahnya
तफान नरनां सामानि आगरतला अबयनगर ब्रिज गानाव जागा पाइदै मानि बरक गोबां कल खायांगै दंखा नर तुंनो केबो जागा काहाम नक तांजाक पाइदैनि मुसुं खांके रां कम्बानि रनाय ताबो बुफा सरि हामिन बागि बो फालक्लां नां दंखा कक साहदी 7005073893 ताई काइसा का खोमुलंनि पार्क गानाव मानि आबो बरक नाइसिम थाङो आबाहाय पाया जाथिके तो नायखन जुगो नाइसिम थाङो पाइदैनि कक सायांगै दंखा खुमलुंग पार्क गानाव केव जागा पाइनि हंगाके कक साहरमान आनि आरो बाहायनो 9862975746 ओ नम्बर खाबाय दादे बक्सों नरनो ताई भिडियो को तो तिनि आं फुंनानि भिडियो ताई तो जागलिया फियाबा नरनो आं ताबुक जे किसासा इनफरमेशन रनानि हंगाके आनिया भाव तंखो आमनो कारि बाहायनो ओ जरावो जे कुतुं कखमनि सिङो बीजेपी बदलनि बखाखै तिनि सानजा जराव बदलनि हाबानावगो थैथांजाक सेमहरि शर्मानि मैथो खायै बरमनि पाना संजाखा मानजाखा बीजेपी हासे कमिटिनि आदं कमल देव ताई जद जादं र थैनाय सामहरि नि मांफ्लिओ बरम लाइखा 1991 बिसिओ लाल बाहादुर चौमनिओ लोको बसकांगनो बनो बथारजाक मानि आ इतिहासनि कग्रबो तिनि सालायखा बरक बिहारनि इलेक्शन चंबरनि बोर्ड लेखानानि तो खाना फुंनि 8टानिसिम संजाजागनाय 38टा जिल्लानि 46टा गणना केन्द्रआव लेखाजागनाय ताई बोर्ड नाहार थानिओ जे हेफाजाबनि ईवीएम ताई वीवीपैट दक 3टा बेरेम खायनाय सिकिउरिटी खाई स्ट्रंग रूम नि बिसिङो सिलखाय तंजाखा खाना लेखाना बागै स्ट्रंग रूमो क्राक नाय मथां सिलाय गोनां गो नाय मथां बदल लग बायना कलजागै दंखा हास्ते पुलिस न बाहायनो फातारनि नाय मथां रग बायखे तनि रिजाखा आबाकारिबो सीसीटीवी तनि रिजाखा ताई गुबुननि सिकिउरिटी व्यवस्था बाहाय खायजाखा जत स्ट्रंग रूम न कैंपास कंट्रोल रूम नामजाखा और खरसाय थाइक्लायो इलेक्शन कमिशन दागि रेखा जे फॉर्म 17C ताई ईवीएम नि इनफरमेशन नि बिसिङो तुमुनो मिलकरि हिंगांके आरो बुल खलाई मक पुल नि बिसिंति होई खिबजाखा ताई आरो वीवीपैट गणना खालायजानाय लेखाजानाय बसकांनि 15 तारिख नभेम्बर साउथ डिस्ट्रिक्ट नि बिलुनिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज माथो सेंजानाय नखा सालनि यूनिटी प्रोमो फेस्ट 15 नभेम्बर यूनिटी प्रोमो फेस्ट नो उद्बोधन खायरवन हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालो 16 नभेम्बर सानजा जराव रसामुं करं पल्लक मुच्छल जों फाइनाय हिंदी टकेन रिजार्व करं राय तिनि बेरेखिरि मंत्री सुरेंद्र चौधरी बिलुनियानि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज नि शांति निकेतन कैंपास संजा कक्टमा थुनेर पान्ना खाय अ कक्टमा रखा आमनो कारिबते किसा कक्टम कयला शहर कक्टमा थुनाय विद्युत बजो लांमा सासलांजाखा अब कक्टम दङ त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन नेकल बरिरंनि अरनि लीग फुटबल टूर्नामेंट थर्ड राउंड नि खेलाति मुथुंजाखा उमाकान्त स्टेडियम बिश्रामगंज प्ले सेंटर 11-0 गोल बाय मान्दाइनि डन बस्को स्कूल नो मेसेनखा ताई बावैसो फासिं पोलो जानो एथलेटिक्स क्लब ताई जम्पुजला प्ले सेंटर 1-1 गोल रय ड्र लाइखा बसकांनि 15 तारिख खुमुलुंनि कव कुम्पुई एकाडेमीओ संजाजागनाय जनजातीय गौरव दिवस हास्ते बेरेमनि पान्डा आरो फोरोंना बागै मोसामुं इंलिचआव गोरों माथो मान्दाइ गरमनि स्टेडियाम राव बाहायनो मंत्री डॉक्टर मानिक शाह तिनि दलाई जिल्लाव शान्ति बाजार बेरायनायखा मुख्यमंत्री शाखा 23 तारिख अक्टोबर पातिमुङो बाजारनि दुगान पाटक देरजागमानि आब्रुगि मुख्यमंत्री जतन तंकजांना आखरन बागै कयखा ताई दलाई जिल्लानि डीएम नो दायखा 23 तारिख अक्टोबर गतनाव जे दुगान बायखा बरनो 3 लाख खाय रांनानि आमनो कारिबो बेरायखे देराजाक दुगान खापला साजाक आबाहायरक निनगो 1.5 लाख टाका ताई किसा खामजाक रंनो 15,000 खाय रेनानि बागै बाहायनो साखलायखा तिनि सिरि तानजागमानि तो 72,000 हाय बुफां सिरि तानजाखा अब बिशालगढ़ थानाव ताई गाव बाहायनो कलमचुरा थाना आमजायाव बाहायनो फेकजानाय गरै बेगजानाय काकतिरिफ्रा सामनानै नाहार मुंटिनाय अंखरबानि सामंग तिनि बागै जरानि कक पान्डा सोंसितों ताइसे कबनि कक नथै फेनि कक सारो जतना हाबाय।